তোমরা একটা ভিডিও দেখাইতেছি, ভিডিওটা দেখো, ঠিক আছে? দেখতা না? আরে দেখো, ভালো লাগবো। লাস্টে দুইটা লাইন কথা কমো আর কি। हम दो दोस्त चैलेंज लिए हैं कि 1 साल में 1.5 करोड़ का ब्रांड बनाने। हम दो दोस्त मिलकर शुरू करने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक ब्रांड। हमारे ब्रांड का नाम होने वाला है रफ्तार और हमने चैलेंज भी ले लिया है कि हमें 1 साल के अंदर 80 लाख रुपए कमाने हैं। मेरी शकल से लग रहा है हम 60 दिन में 1 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं। हाँ, बना तो रहे हैं। सिर्फ 17 साल का ऊपर एक स्नैक ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ और मैंने चैलेंज भी ले लिया है 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने। मैं 13 साल का हूँ और ये है मेरी सीरीज जिसमें को 1 लाख रुपए कमाने हैं, वो भी सिर्फ 100 दिनों में। हम दो दोस्त 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने का चैलेंज लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खुद का ब्रांड अपना स्वाद। मेरा नाम है साद, मैं सिर्फ 15 साल का और मैंने चैलेंज लिया है 1 महीने में 3 लाख की कंपनी बनाने का। मैं अभी का बस 14 साल की उम्र में मैंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया। आज मेरे स्टार्टअप बिजनेस का 3रा दिन है। हम 3 भाई मिलकर बना रहे हैं जोको को एक जैगरी ब्रांड। हमारे चैलेंज का डेट 10 फॉर मेकिंग 1 करोड़ कंपनी इन 1 ईयर। দেখছো নি ভিডিওটা? ভালো লাগছে নি? আশা করি ভালো লাগছে। আর আমি ভালো লাগি না জিনিসই দেখাই, খারাপ লাগে না জিনিস দেখাই না, এটাই। তারা যেহেতু 14-15 বছরে ভিডিও স্টার্ট করতে পারে, মানে ভিডিও বলতে মানে কোম্পানি আর কি বলেই গেছে। দেখো আমি আগেই কই নেই, আমি নতুন যেহেতু, আমি কিভাবে কথা কইতে হইব, হ্যাঁ, কিভাবে মানে ভিডিও বানাইতে হইব, হ্যাঁ, এটার কিছু ধারণা আমার নাই। আমার কাছে ক্যামেরা নাই, মাইক নাই, মোবাইল ভালো নাই, তো এডিটিং ভালো পারি না, তো এটার এত ধারণা নেই আমার কাছে। এটাও মানুষ আস্তে আস্তে আসুক, তাতে আমার কোনো সমস্যা নাই। আমার একটা বন্ধু ফোন করছিল কালকে কি তারে, তুই সে ভিডিও বানাইলি মানুষরা আসবো তো? আমি ভাই মানুষরা আসলে কি তুইলো, কিচ্ছু হইতো না। মানুষের না আমার চাল দিয়ে দিব, না ডাইল দিব, না কিছু দিব, নিজের সংসার নিজে চালাইতে দিব। তো মূলত কি দেখো, আমার কিছু কইতাম না। সাপোর্ট করো আর কি। আসলে তো পারি নাকি তা কয়াম, মাথা পাইতেছে না, লিখে কইতেছি। ঠিক আছে, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হইব।